balikan natin yung aming sinalang na nilagang baka dun. Tara, samahan niyo ako. Ito guys. Ito na yung aming panakot. Paa ng baka ito. Yung aming nilaga. Pero kahit ito matigas pa, i-ano na natin. Lagyan saging. Oo. Gulay. Yan, gulay. Saging. Ay, papa, oh. Yan. Ay, malambot, malambot. Ito, tanglad. Malambot. Lagay natin. Ito, lahat na to. Yan, sibuyas, lahat na yan. 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 Yan, papa. Ikaw pa maglagay na, oh. Ay, Yan, yan, pa. Tapos asin, guys. masarap. Masarap, yan. Lagyan. Ayan na, yan na, lagyan na masarap. Haluin mo. Para masarap talaga, may lasa. Ayan. Hey. Wow. Paa ng baka ito, guys. Buto. Buto. Paa. Ayan. Maya guys, balikan natin yan pag tumulo. Yan yung aming sinalang. Dito muna kami sa cottage. Maya, balikan namin yun. Yan. Ayan guys. Yung aming nilagang paa ng baka. Kain tayo. Ayun. Sarap ito. Oo. Ano naman, ito ka makabala nila makamanhagad magaon. Ay, be, mahal ka. Aroy, na binagis na galing in trabaho. Ili, balor. Tabi. Hinaw ta na eh. Wala ito yung laga. Pasok na. Oh, sarap. Sutok na guys, sutok. Sabaw. Good. Ay, sarap. Dara, nganta. Mag-kuhan pa kayo, bawang ka. Pwede ba